बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका होस्ट खावर सलीम आपको खुश आमदीद कहता है। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि हम हर दफ़ा एक नए व्लॉग के साथ आपके यहाँ हाजिर खिदमत होते हैं और मेरी ये कोशिश रही है कि मैं हमेशा उन लफाज का तयन करूँ जो आपके किरदार और इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं और जिनका ताल्लुक इंसान की कामयाबियों से और इस्लाह फलाह से होता है। तो नाज़रीन, आज जिस लफ्ज़ का मैंने इंतखाब किया है उस लफ्ज़ का जो ताल्लुक है वो बहुत ही ज़्यादा इंसान के किरदार, शख्सियत और कामयाबियों से जुड़ा हुआ है और ख़ास तौर पे इंसान जो है हमेशा जो है इस लफ्ज़ की अहमियत से नावाकिफ़ है और जब भी इंसान को मैंने देखा है और सुना है वो पछतावे में नज़र आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी लफ्ज़ की नाकदरी करते हुए। तो वो लफ्ज़ कौन सा है? वो लफ्ज़ है वक़्त, जिसको इंग्लिश में टाइम कहते हैं। कि हमने कभी भी जो वक़्त का इस्तेमाल है वो उसके मुताबिक नहीं किया। हम क्या करते हैं कि हमेशा हम सुस्ती और कैली के आदी हो चुके हैं और हमने ये वतेरा ज़िंदगी का बना लिया है कि आज का काम हम कल करेंगे। तो कहीं भी आप किताबों में पढ़े या मुख्तलिफ फ़िलासफ़र का फ़लसफ़ा पढ़े तो आपको यही बात नज़र आएगी कि जिस बंदे ने भी वक़्त का सही इस्तेमाल नहीं किया वो पीछे रह गया, या फिर जो लोग वक़्त को ज़ाया कर देते हैं वो वक़्त उनके लिए एक पछतावा बन के सारी ज़िंदगी उनका पीछा करता है। इसी तरह जो वक़्त की कदर नहीं करते, वक़्त उन्हें बेवकूफ़ कर देता है, इंसान की मुआशरे में औकात को ख़त्म करके रख देता है। क्योंकि वक़्त एक ऐसी चीज़ है, अगर वक़्त पे किए गए फैसले आप कर लेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होगा और आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। हम क्या करते हैं कि हमें सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद जब बात करने की आती है तो फिर हम वक़्त को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। चाहे हम किसी के जनाजे में जाएं तो एक टाइम दिया गया होता है, चाहे किसी की शादी पे जाएं तो एक टाइम दिया गया होता है, इसी तरह दफ्तर के औकात है वहाँ भी एक टाइम मखसूस किया गया होता है, इसी तरह स्कूल यूनिवर्सिटियों में भी एक हर चीज़ का एक वक़्त दिया गया होता है। इसी तरह इबादत और नमाज का भी औकात दिए गए हैं। लेकिन हमने क्या देखा है, ये मंजर हम रोज देखते हैं कि जो ही वक़्त की बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है, आखिरी सेकंड चल रहे होते हैं तो हम दफ्तर भी पहुंच रहे होते हैं, हम जनाजों में भी पहुंच रहे होते हैं और आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी पहुंच रहे होते हैं। अगर हम घर से अपने फासला जितना भी आपने कहीं जाना उसका तयन कर लें कि मेरे रास्ते का फासला इतने मिनट या इतने घंटे का है, तो इस हिसाब से आप चलेंगे तो आप कभी ना तो लेट होंगे और ना ही दूसरों को इंतजार की जी कोफत में मुब्तला होना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आजकल खास तौर पे जो हमारा नौजवान है वो वक़्त की कदर से बिल्कुल बेखबर है। वो समझता है कि शायद जिस तरह ये वक़्त गुजर रहा है सारी ज़िंदगी इसी तरह से ये गुजर जाएगी और मेरे ऊपर जो वालिदैन का साया है वो हमेशा इसी तरह रहेगा और मेरी ज़िंदगी इसी तरह ख्वाहिशों में गुजर जाएगी। तो ये बिल्कुल आपकी सोच गलत है। आपको इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहिए, इन लम्हात से फ़ायदा उठाना चाहिए और जो वक़्त आपके वालिदैन आपको दे रहे हैं आपकी तालीम और तरबियत के लिए उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको ये जो कैली और सुस्ती के आलम में हर नौजवान शामिल है और हमने अल्लाह ताला की जो तरतीब है उसको उल्ट करके रख दिया है। हमने दिन को रात और रात को दिन बना के रख दिया है कि रात को हम जागते हैं और दिन को हम सोते हैं। इसी वजह से हमारे रिज़्क में भी, हमारी कामयाबियों में जो बेकदरी का अंसर है वो ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि जो औकात अल्लाह ताला ने रिज़्क के लिए और दूसरे काम के लिए दिए हैं और जो वक़्त आराम करने के लिए दिया है हम उसको भी ज़ाया कर देते हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में बरकतें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। हम कोई काम भी करते हैं
اس کا نتیجہ اس انداز سے نہیں آتا جس انداز سے ہم عکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ جو نظام کائنات کو ہم نے بے ترتیبی سے اور اپنے انداز سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نہ تو کامیابی سمیٹ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ سکون اور سکھ مل سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو وقت کا تعین ہے وہ اپنے انداز سے کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جو شیڈول، جو وقت دنیا میں چل رہا ہوتا ہے ہر کام کرنے کا، اس سے ہم آنکھیں بند کر کے اس وقت کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔ تو وقت کسی کا غلام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وقت کو اگر آپ غلام بنا کے چلائیں گے تو وقت جو ہے یہ کبھی بھی آپ کے قابو میں، آپ کی غلامی میں نہیں رہے گا۔ یہ چلتا جا رہا ہے اور آپ پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ اگر وقت کے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں گے تو یقیناً آپ کے راستے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ یہ فارمولہ اپنی زندگی سے نکال دیں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں، آج کے کام کو ہمیں آج ہی کرنا ہوگا اور جو اوقات کائنات ہیں اسی مطابق کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی باتوں کو بھی، فرائض کو بھی اسی انداز میں ادا کرنا ہوگا جس انداز میں نظام خداوندی نے ہمیں اس کے اوقات بتائے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم گھروں میں اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور بلا وجہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو اتنا ٹچ کیا ہوا ہے کہ وہ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، اور صبح لیٹ اٹھنے والا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں ان کی جو صحت کا مسئلہ ہے وہ بھی صرف وقت کی بے ترتیبی کی وجہ سے ہے کہ ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور ہر کام کو وقت کے مطابق کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے، اور یہ زندگی سے یہ بات نکال کے ہمیں رکھ دینی چاہیے کہ جو کام ہے ان کو پینڈنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کو کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، آنے والے وقت کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ کی صحت اجازت دے نہ دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خوبیاں جو آپ میں ابھی ہیں وہ کل کو نہ رہیں، لہذا اپنی صحت اور خوبیوں کا فائدہ آج ہی اٹھاتے ہوئے ایک اچھے مستقبل کے لیے آپ کو وقت کا استعمال اسی انداز میں کریں جس انداز میں آپ کو ترتیب دی گئی ہے۔ تو ناظرین، آخر میں یہی کہوں گا کہ آج کے بعد خاص طور پہ میرے جو نوجوان ہیں وہ وقت کو ضائع نہیں کریں گے، وقت کی قدر کریں گے اور وقت کو اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق گزاریں گے، اور دن اور رات کے فرق کو بھی سمجھیں گے، اور اپنی ایجوکیشن یا کوئی بھی دنیا کا کام کر رہے ہیں اس کو وقت کے اوپر اگر سر انجام دیں گے تو آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ سکون بھی محسوس کریں گے اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کا پروگرام اسی بات پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ آج کے بعد وقت کے قیمتی ہونے کا جو احساس ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کر کے بقیہ زندگی جو گزاریں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا میزبان خاور سلیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔